Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Pedro. Te doy la bienvenida al mensaje de esta semana, recordándote que Alcance Victoria Brooklyn existe para ayudarte a tomar tu próximo paso con Dios. Y una de las formas es a través de estas prédicas. Que lo disfrutes y que Dios te bendiga. Vamos a orar Let us pray. y leer primeramente una escritura. And first, just read a scripture. Y voy a leer el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Dice, cuando las fiestas terminaban, It says that when the feast and the celebrations were over, a veces después de varios días, sometimes after several days, Job purificaba a sus hijos. Job would purify his children. Se levantaba temprano He would get up early por la mañana in the morning, y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, and would offer up a burnt offering for each one of them. porque pensaba, For he thought to himself, quizá mis hijos hayan pecado perhaps my children might have sinned y maldecido a Dios and cursed God en el corazón. in their hearts. Esta era una práctica habitual de Job. This was Job's regular practice. Diga habitual. Say habitual. Quiero hablar esta mañana I want to speak this morning sobre oraciones por nuestros hijos. on prayers for our children. Father, I just ask you to anoint my life as I speak this word. In Jesus' name we pray. Y todos decimos, We all say, amén. amen. Esta semana antepasada estábamos en Hombres de Valor This 2 weeks ago we were in Mighty Men, y durante esa semana Pastor Jorge and throughout that week Pastor George recibió una noticia received some news de este joven que vamos a poner aquí en la pantalla. of this young man that we're going to be putting up on the screens. Y esta noticia era And this news was que este joven that this young man se había dado un sobredosis de heroína. had an overdose of heroin. Ahora, cuando estas noticias vienen a nuestros oídos, Now when these news comes to our ears, creo que una de las primeras cosas que a mí me impactan es, yo me pregunto, ¿por qué? I believe that one of the things that impacts me, and I ask myself why. Siendo que este joven había estado en la casa de recuperación, Seeing that this young man have been in the recovery home, y para aquellos que hemos estado en la iglesia un tiempo, and those who have been in the church for some time now, hasta se recuerdan el escenario de la iglesia cuando esta foto se tomó. remember even the backdrop of the stage when this photo was taken. Ahora, en esos días se cargó mi corazón, And in those days, my heart became burdened porque yo reconozco que detrás de esto hay una madre, hay un padre, because I understand that behind this, there's a father, there's a mother, y en medio de aún de ellos hay muchas preguntas. and even amongst them, there's a lot of questions. Pero la verdad es esta, But the truth is this, que mientras nuestros hijos tengan libre albedrío, That as- hay el riesgo de perderlos. that as long as our children have free will, there's a risk of losing them. Ve, no hay garantías de nada. See, there is no guarantee. Uno puede instruirlos, See, one can instruct them, uno puede hablarles la verdad, one can speak the truth to them, y cada uno de ellos and every one of them tiene una libertad de hacer sus decisiones. has a free will to make their own decisions. Ahora, cuando vemos los hijos, hay ciertas verdades de ellos. Now, when we look at the children, we see that there are some truths about them. Una de las verdades es que cada uno de ellos es diferente. And one of the truths is that every one of them is different. Esto quiere decir que por esa razón no los debemos de comparar, And this is the reason for which we can't compare them. de decirle por qué no eres como tu hermano, And telling them, why aren't you like your brother? o por qué no eres como tu hermana. Or why aren't you like your sister? La próxima vez que alguien le diga eso, And the next time someone tells them that, dígale porque Dios me hizo diferente. tell them because God made me different. See, we are not the same, Ves, no somos los mismos. and our children are not the Y same. nuestros hijos no son iguales. Eso quiere decir que lo que funciona para unos no funciona para otros. That means that what may function for some may not function for others. That some have their strengths, Que algunos tienen sus fuerzas, some have their otros tienen weaknesses, sus debilidades. and even the way they respond Y aún en la manera que ellos to our responden corrections a nuestros
will be different from child to child. será diferente entre hijo y hijo. Ahora, otra verdad de sus hijos Now, another truth of your children es que no les podemos imponer a Dios. is that we can't impose God into them. Uno los puede traer a la iglesia, One can bring them to church. uno les puede poner reglas, One can give them rules. pero forzarles a But Dios to force God, no es posible y It's no es not- provechoso. it's not possible and it's not good. Lo único que podemos hacer The only thing we can es do influirles a Dios is influence God over their y lives apuntarlos a Dios. and show them and point them to Pero no God. podemos obligarles a But Dios. we can't obligate God in their lives. ¿Cuántos me están oyendo? How many are hearing me? Ahora, otra verdad de nuestros hijos Now, another truth about our children es que nuestros hijos van a fallar. is that our children will fail. Yo no sé si algunos padres me oyen en esta I don't know if mañana, there's a few parents that are hearing me this pero a morning. veces hay una expectación sobre But ellos sometimes there's an expectation y over aún them. como familias y padres And cristianos even as families and Christian families and ponemos parents, expectaciones sobre nuestros we hijos put expectations over our children como si ellos no están supuestos a fallar. as if they were not allowed or supposed to fail. Pero yo quiero que sepa But I want you to know que aún Adán y Eva, that even Adam and Eve, teniendo al Padre perfecto, having the perfect father, estando en un jardín perfecto, being in a perfect teniendo garden, todo a su disposición, having everything available to aún them, ellos fallaron. even they failed. Y la razón que fallaron And the reason that they es failed porque la Biblia dice is because the Bible que el says hombre es dada libre albedrío. because the man is given free will. And as long as we have free Y will, mientras tengamos la and libre as long as albedrío, we are able to make our y decisions, mientras podamos hacer nuestras propias decisiones, then there is no guarantee entonces no hay una garantía that we will remain in the ways of God. que vamos a mantenernos en los caminos de Dios. Ahora, muchas veces como padres And a lot of times as parents, nos sentimos indefensos, we feel helpless. nos sentimos incapaces. We feel that we don't have the capability. Cuando vemos a nuestros hijos hacer malas When we decisiones look at our children make bad decisions o decisiones no muy sabias, or not wise decisions. uno le dice no lo hagas One tells them, hey, don't do it. y es como si le dijo ve y hazlo. And it's like if we told them, go and do ¿Cuántos me it. están oyendo en esta How many are mañana? hearing me this morning? See, many times we are helpless Muchas veces nos sentimos indefensos because we feel we can't intervene porque sentimos que no podemos entrar in en the sus choices vidas, entre las and the decisions decisiones of our children. de nuestros hijos. See, but as I was reading the Word of God, Pero mientras yo estaba leyendo la palabra de Dios, yo pude llegar a la vida de un hombre de Dios. I was able to come to a life of a man. Este era un hombre llamado Job. This was a man named Job. Este era un hombre de familia. This was a family man. Este era un hombre de valores. There was a man of valor. Este era un hombre de of values, integridad. of integrity. Este era un hombre que amaba a Dios. A man that loved God. Y cuando vemos la vida de este hombre, And when we look at the life of this vemos man, una ojeada. We see a peak, una ojeada a su vida. we see a peak in his life. And we see that Job was a man of prayer. Y vemos que Job fue un hombre de oración. See, not only a man of prayer for his life, No solo un hombre de oración para su vida, but he was a man of prayer for his family. pero fue un hombre de oración para su familia. Ve, y deje decirle algo en esta And mañana. let me tell you something this morning. Que yo como padre reconozco That I, as a parent, I que en muchas recognize situaciones familiares that many family he situations sido culpable I have been blamed de dejar oración al tercero o cuarto en mi lista I've made prayer third or fourth in my list y no ponerlo primero. and not put it first on my Pero list. Dios quiere recordarnos en esta mañana But God wants to remind que us this una de morning las armas más poderosas en nuestro hogar that one of the most powerful weapons in es our de homes poder venir ante la presencia de is Dios coming into the y presence poder of God orar, and be able to interceder, pray and clamar intercede las and promesas y claim la the escritura promises and the scriptures sobre la vida de nuestras familias. over the life of our families. See, Job was a very wealthy man. Job fue un hombre muy rico, He was a very connected man. un hombre muy conectado, Él era un hombre conectado a a Dios. man that was connected to God, Él era un hombre conectado a la a sociedad. man that was connected to Él society, era un hombre conectado a cuentas de banco. a man that was connected to bank Pero con accounts. toda su fama, But with all of his Job fame, sabía Job que había knew ciertas cosas that there were certain que things
solamente Dios podía hacer that en su only hogar. God can do in his home. See, he understood this, Él entendió esto, that his fame, que su fama, that his knowledge, que su that his own conocimiento, faith que su propio was fe not enough no era suficiente to change and to do something in the life of his children. para cambiar y hacer algo en las vidas de sus hijos. Y dice que cuando él oraba, And it says that when he prayed, it dice que oraba por cada uno de sus hijos. says that he prayed for every one of his children, Dice que él venía y ofrecía, that he would come and he would dice, offer una ofrenda an offering por cada uno de ellos. for each of his children. Ahora, cuando yo estudiaba ese pasaje, And when I was studying this passage, lo que eso significa what that means es que primeramente Job no hacía excusas por ellos. is that first of all, Job did not make excuses Ve, for hay them. padres See, there's que parents cuando les dices algo de sus hijos, that when you tell them something about their children, ellos los defienden they defend them como si no fueran as capaces. if they weren't able. No me está oyendo en esta Are mañana. you're not hearing me this morning. Y dice, mi hijo, And they would say, my no, child, tal vez su hijo, No, maybe your tal vez el child, suyo, maybe yours, pero mi hijo, but my child. y en vez de And reconocerlo, instead of acknowledging it, hacemos excusas por ellos. we make excuses for them. Ahora, eso no quiere decir Now, that does not mean que te vas a parar al that púlpito you're going to get up here in y the vas a pulpit descubrir a tus and you're going to hijos. put your children's Pero business quiere out there. decir But what it que does cuando mean ves un problema obvio en ellos, is that when you see an obvious no vas a problem within querer them, hacer excusas a ti mismo you're not por going to make ellos self-excuses o a Dios por or ellos. excuses to God Pero because Job of them. venía y decía, But Job came and he yo said, necesito orar I need to por pray cada uno de mis hijos, for each and every one of my children, aún even los buenos. the good ones. Porque a veces oramos por la oveja negra, Because sometimes we just pray for the black sheep of the family, pero descuidamos al que is doing more or less good. but and we don't focus on the one que está haciendo más o menos bueno. So Job knew that all his children fell short. Y Job sabía que todos sus hijos caeran bajo de la. Caían cortos. Él no estaba ciego He wasn't blind como para no creer que sus hijos tenían fallas. to not believing that their children had flaws. Y él oraba por sus pecados And he would pray for their obvios sins, como no obvios. their obvious sins like they're not obvious sins. Sí, oiga lo que Job decía. Look at what Job would Dice say. que él venía y le oraba a Dios. It says that he would come and pray Dice, to God, no porque los veía pecar, and not because he would see pero them sin, dice, por si acaso but it says just in case han pecado en sus corazones. if they have sinned in their hearts. Maybe they have unbelief. Quizás tengan incredulidad. Maybe they have ingratitude. Quizás no tienen la gratitud. Tal vez hay envidia, Maybe there's tal vez hay jealousy. celo, Maybe there's- tal vez there's hay greed. odio, There's tal vez hate. hay resentimiento, Maybe there's tal vez hay resentment. falta de perdón. Or lack of Job forgiveness. oraba por los pecados de sus hijos. Job prayed for the sins of his children. Y luego dice que oraba por cada uno conforme su necesidad. And then it says he prayed for each and one of them Ve, according él to their need. conocía a sus hijos. See, he knew his children. Ve, y él oraba por cada uno de And he ellos. prayed for every one of Y them. no los agarraba en bola ante Dios. And he didn't just get them all Y together decía, unto bueno, God Dios, and say, te pido por mis hijos. well, God, I asked for my No, children. él levantaba y decía, No. te pido por mi hijo Juan. But he would come together and Y say, te I pido que asked for sea my más son aventado. John, and I pray Te that pido que se entregue más a he ti. would give himself more to you. I ask you that this and this Te happens pido in por his esto life. y esto y esto que pasa Luego en su te vida. pido por mi hija Teresa. And then I asked for my Y child, te my pido daughter, que ella Teresa. pueda retenerse un poco And- más. and I pray that she would Porque a retain veces herself a es little bit muy more, aventada. because No she's me too está much. oyendo, hermano. She's too daring sometimes. Pero él oraba por ellos de esa manera, But he prayed for them in that way, específicamente. specifically. Y dice que oraba por ellos por las And it mañanas. says that he prayed for them in the morning. This means Esto quiere decir that prayer had a place in his life. que oración tuvo un lugar en su vida. Yo leía un comentario I read a commentary. y decía his belief in God's Y ability. dice que su creyendo, Su creencia en la habilidad de Dios and his love for his children made him jealous, for which he had sufficient cause to arise early and continually pray. Ve, cada mañana él tenía un amor tan profundo a Dios, tan profundo a su familia, que dice, esta es suficiente causa para salir de la cama y orar por mis hijos cada mañana.
Ahora, la verdad, hermano, es cuando fue la última vez que tú oraste por tus hijos. Now the truth is, when was the last time that you prayed for your children? Más de 5 segundos. More than 5 seconds. O más de decir, Dios bendícelos y cúbrelos. Y una persinada y te vas al trabajo. And more than just God bless them and take care of them and send them on their way. Cada mañana él oraba. Every morning he would pray. Because he believed in prayer. Porque él creía en la oración. He would pray for his children. Él oraba por sus hijos. And he would pray that God would do something in his children. Y oraba que Dios haga algo en la vida de sus hijos. Ahora, algo interesante de Job Now something very interesting from es que Job. Job es el libro más viejo de la Biblia. So Job is the oldest book of the Bible. And when Job was alive, Y cuando Job estaba vivo, todavía no entraba la ley de Moisés. the law of Moses still did not come in. Entonces él no lo hacía porque una regla le decía que lo haga. And he didn't do it. ¿Me So he está didn't do it oyendo? because No me there was está a oyendo. rule that told him to do Él it. no lo hacía See, he didn't do it porque alguien le decía que lo tenía que hacer. because someone told him, look, you have to do There it. was no Mosaic law. No había la ley. No había algo que le decía. There wasn't something that But told él him. como sacerdote But de su him, casa, as the steward of por his su Lord, amor a Dios, and his love por towards su God, creencia en and Dios, his belief por in su amor God, a sus for the hijos, love towards sin his que children, nadie le diga, without anyone se having to tell levantaba him, cada he would get mañana up every y morning, venía y and he would oraba come por and pray nombre, by por name cada uno de sus for every hijos, one of y his los children, levantaba ante la presencia del and Señor. would lift them up into the presence of God. Si yo me recuerdo estos ejemplos, See, I remember these examples. aún en la vida de mi esposa lo he dicho. Even in the life of my wife, I have said. Mi esposa nunca era la tecata en las calles con chanclas y chongo. My wife wasn't the one that was just out in the streets. Ella creció en la iglesia, But she allí, grew up in church. pero en su familia había mucho violencia, But within her family, there was a lot of violence. había mucho pecado. There was a lot of Y sin. fue su madre que llegó a los pies del And it Señor. was her mom that came to the feet of the Ella Lord. representaba la primera generación She represented the first donde se generation entregó a Cristo. where she gave her life unto God. Pero mi esposa alcanzó a ver But my wife was able to a su see familia no salva. her family not Y saved. cuando empezaron a servir a Dios, And then when they began to serve the Lord, ella tenía un marido que todavía no estaba completamente salvo. she had a husband that was still not completely saved. Y por querer ayudarlo a él, And for wanting to help him, ellos se movieron a otra iglesia. they moved to another church. Mire, deje tomar un comercial aquí. Let me just give a little commercial Tenga here. cuidado Be careful de sacar a sus hijos de su iglesia. of taking your children out of their church. Tenga cuidado Be que por careful una coraje o porque alguien le habló mal because out o of an por una anger, herida because propia a personal desarraigue a pain, sus hijos you de would su iglesia. uproot your children out of your church. Y ellos desarraigaron a mi esposa And they uprooted my y la wife. llevaron a otra And they iglesia. brought her to another Y ella no church. quería en verdad ir allá. And she really didn't want to Y en go ese over there. momento comenzó una etapa en su vida And then there in that donde a se moment came in her desconectó life un poco de where she Dios, became disconnected donde from ya God no a little quería ir a la bit, iglesia. where she didn't want to even go to church pero luego anymore. mi suegra cuenta But then my y dice mother-in-law que would cada say mañana that every cuando morning Mari se iba a la escuela, when Mari would go to ella school, entraba a su she would recámara go into her y dice bedroom, sin que ella estuviera allí, and without her being dice yo there, empezaba a I clamar just began to la plead sangre de the Cristo, blood of las Jesus, promesas the de Dios, promises of God, ¿verdad? El llamado sobre su vida. calling over her Y yo life. creo And I firmemente firmly que si believe Mari se plantó en la iglesia de nuevo, That if Mari once again planted fue herself in the porque church, hubo una madre was because there was que a mother creyó who en el believed poder de la in the oración. power of prayer. Y esa madre And that mother sigue siendo una mujer de Dios. continues to be a woman of Hasta God este día. unto this Ve, day. sí tenía reglas, Yes, she did have rules. sí le jalaba los oídos, She did get rebuked. sí hacía cosas en lo natural, She did do things pero in the su natural. arma But secreta her secret era la weapon presencia was the viva de presence, Dios the live cada mañana orando por su hija. presence of God praying for her daughter. And I believe today Yo creo hoy que muchos de nosotros that many of us somos culpables de descuidar esta arma. are guilty of not using this weapon. We're not praying for our No children. estamos orando por nuestros No hijos. estamos
intercediendo por We're not ellos. interceding for them. Y Dios me mostró eso. And God showed me Dios this. me mostró eso. God showed Estaba me this. sentado en Hombres de I Valor was sitting there in Mighty y Men of toda la Valor. semana And all week, estaba clamando por mis I was hijos. pleading for my Estaba children. intercediendo I was por mis interceding hijos. for my Y children. sentado en ese lugar, And there in that el place, Espíritu de Dios vino the Spirit of y God dijo, came este es el arma descuidada. and said, "This is Los the weapon están that is not regañando, used. You're los screaming están at them. trayendo a la iglesia, You're los taking them to están church. obligando a cosas. You're obligating Les them to do están things. poniendo reglas. You're putting rules Dice, over their pero el lives. pecado contra mi But gente the sin against is that my they are people not praying. es que ellos No no se están están orando. levantando a They're orar, not a rising up to interceder, pray a and to clamar intercede, y a to believe creer and a mi believe. trono por sus hijos en este lugar. The throne for the children in this place. And I think a lot of us are guilty of that. Yo creo que muchos de nosotros somos culpables de esto. Cuando yo estaba ahí sentado, When I was there sitting down, I love it when the Lord speaks to me like that. amo cuando Dios me habla así. Hay veces donde tengo que nomás escribir todo lo que me entra una lluvia de inspiración. Sometimes I have to write everything down because I get just a rain of Y inspiration. cuando estaba en esa conferencia, And when I was in that conference, ve, y le digo, esa noche no sé si predicaron del león o del... Yo hice mi llamado ese día en mi asiento. I don't know what they were preaching on that day, but that day I made the altar call. They're in my seats. But my prayer was my children. Pero mi oración fue mis hijos. Y ahí el Espíritu Santo vino y me dijo algo. And there the Holy Spirit came to me and he told me Y something. me dio una lista And he gave me a list sobre qué cosas yo debo de orar por mis hijos. over what things I should pray over the lives of my children. La primera cosa que Dios me dijo, The first thing that God told me dijo, ora que cada uno de ellos descubra su propósito. is that pray that every one of them discovers their purpose. See, that is very important. ¿Ves? Eso es muy importante. See, each one of our children ¿Ves? Cada uno de nuestros hijos have a purpose in life. tienen un propósito en la vida. Y mientras no descubran el propósito, And as long as they don't discover this purpose, no van a ver la necesidad de vivir una vida santa. they're not going to see the need of living a holy No life. van a ver la necesidad They're not going to see the need de orar, to pray, de acercarse a Dios. to get close to God. Pero una vez que descubren por qué nacieron, But once they discovered why they were una born, vez que descubren por qué Dios los puso en la tierra, once they discovered the reason for which why they were brought to this ese earth, propósito that purpose los separa separates de them todos los demás que enfrentan en su vida. from all the rest that they confront in their life. De Proverbios 22:6 dice, In the book of Proverbs 22:6 it says, instruye al niño en su carrera instruct your child in his career, y aun cuando fuere viejo, and even when they are older, no se apartará de ella. they will not leave it. Ahora, mucha gente cree See, many people believe que este verso habla de tu fe en Dios, that this scripture speaks about your faith in God. aunque incluye tu fe en Dios. Although it may include your faith in God, It is not speaking about your faith in no está God. hablando de tu fe en Dios. Lo que está diciendo What he is saying es que tienes que descubrir con tu hijo is that you need to discover with your la child razón the reason por el cual ese hijo nació. for which that child was born. See, what is the purpose of that child? Pues, ¿cuál es el propósito de ese hijo? Porque a veces uno dice, Because sometimes one would say, bueno, yo quería ser well, doctor, I wanted to be a doctor. no pude ser I doctor couldn't be a doctor porque tu padre me dejó because your father y left me tuve que and I trabajar, had to work, pero yo no pude ser but doctor, I couldn't be a doctor. pero tú vas a ser doctor. But you're going to be a doctor. Ahora el problema es Now, the problem is cuando Dios no lo llamó a ser when doctor. God didn't call him to be a doctor. Cuando Dios no lo llamó When- a vivir la vida que tú no viviste. When God didn't call him to live the life that you didn't. Dice que el trabajo de nosotros See, it says that our job es de ayudarles a descubrir is to help them su discover propósito en Dios their purpose in y God ayudarlos and help a them poder alcanzar ese propósito to en be su able vida. to reach that purpose in their lives. Sí, dice un estudio de esa palabra. See, a study of that word says Dice the way he should go la manera en que tiene que ir according to his way, en acuerdo de su camino, according to his path, en acuerdo de su camino, y dice fitted. y después dice Dice que encaje that fits with his individual calling. con su llamado individual.
Ahora, yo por ejemplo veía a Josías. Then now, for example, I would see the life of Josiah. Y cuando él era pequeño, And when he was young, él empezaba a agarrar los tenedores. he would begin to get the forks. Y él empezaba a pegarle a todo lo que él veía. And then he would begin to hit everything he would see. Y al principio le decíamos, eso es para And comer. at the beginning, I would tell him, that's to eat. Pero donde quiera que estaba, But wherever he would be, él estaba pegando a cosas. he was hitting Si something. estaba metido en su silla de bebé, He was in his baby chair. estaba allí en su silla. He was there in Y his si seat. tenía un sorbeto, un popote en la mano, And if he had a straw in empezaba his hand, pegar, he would a begin to pegar, hit. a He pegar. began to hit and hit. Y un día, And then one day, en vez de regañarlo, dije, este tiene ritmo. and then instead of rebuking him, I told him, this guy has rhythm. Y ahí despertó en mí And that's where in me, una realidad there was a reality that de was que awakened. él, ¿verdad? Él tenía música en sus huesos, en su sangre. That he had music within him. Entonces, lo que empecé a hacer después, And then what I began to do le afterwards, compramos una batería then we pequeña, bought him a little drum. luego lo enviamos a escuela de And música, then we sent him to music school. luego lo enviamos a escuela de batería. And then we sent him to learn how to play the And, drums. and what a lot of people don't Y know lo que mucha gente no sabe es que él es is baterista that he is a drummer. antes de cualquier otra cosa. Before anything else, he was a Y yo drummer. me recuerdo que se escondía detrás de la batería, And I remember that he would hide behind pero the drums. luego él casi no hablaba. And then he would almost like not talk. Pero luego me recuerdo un día But then I remember one que day empezó como a cantar that he began to sing. y dije, wow. And I said, wow. Y luego dije, doble wow. And then I said, double wow. Porque era wow por And baterista. then I said, wow, because he was Luego playing drums. dije, wow, porque está ya aventándose a cantar. And then now he's starting to sing. Y el punto que estoy haciendo The point that I'm es making que with cada uno de tus hijos is that tienen every un propósito One en la of your vida. children Hermano. have a purpose in Every life. one of our children. Cada uno de nuestros hijos. Mi hija tiene mucho care, cuidado. My daughter has a lot of care. Como esta semana le llamaron de la escuela Like this week, she was called by the y, school. y mi hermanita, ¿verdad? Maggie estaba enfermita, Maggie. And our sister Maggie wasn't feeling well. Y le texteamos a JC And we texted y JC. JC se salió de la escuela temprano And JC left school early por ir allí al lado de Maggie. to be next to our sister Maggie. Y siempre ha tenido un cariño por animalitos. She always had Y a para tenderness aquellos towards que nos han animals. preguntado, ¿verdad? And those who have asked, Luna ha partido con el Señor. Luna has gone to be with the Lord now. No sobrevivió. She didn't live. Pero siempre ha tenido un cariño a esas cosas. But she always had a care towards these things. Y ella, lo que ella quiere estudiar And what she wants to study es trabajar con adictos. is to work with addicts. Y usted sabe lo duro que es trabajar con And adictos. you know how hard it is to work with addicts? Adictos somos mañosos. Addicts, we are Adictos somos chillones. we're the criers. Adictos, ¿verdad? Son fuertes en la calle, pero llegan al home y la llamada, mamá, They're mamá, strong in the streets, but when they get to the home, they get on that phone and say, sácame de Mom, aquí. Mom, get me out Me of están here. haciendo la ruta, me They're están making me haciendo work. They're orar. making me pray. Pero es un propósito. But it is a purpose. There's a purpose. Hay un propósito. So dile, Dios, And so tell him, God, ayúdame a ayudar a mi hijo help me help my a child descubrir su propósito. to discover his purpose. Ve, denle un aplauso a Cristo. Give the Lord some praise. Segundamente, Now, secondly, tenemos que orar we need to pray que nuestros hijos pongan a Dios primero en cada área de sus vidas. that our children put God first in every area of their lives. Mire, esta palabra en Job, You see this word in Job cuando dice, oré por sus pecados, when it says, I prayed for their sins. pero luego dice que también oró But then it says he also prayed por si sus hijos hayan maldecido a Dios en su corazón. for if his children have cursed God in their hearts. Ahora, en el hebreo, Now in the Hebrew, la palabra maldecir ahí the word cursed there tiene doble sentido has double meaning. y significa
es un término militar. And it's a terminal, it's a military term Cuando uno saluda a un oficial más alto. that when one salutes a higher official. Ahora, yo estaba en el Army. Now I was in the army. Y cuando yo estaba en el Army Cuando yo estaba en el ejército y entraba un capitán and a captain would walk o in un general, or a general, nosotros teníamos que saludarlo. we had to salute them. We would say, attention. Teníamos que decir atención, Y él entraba. and he would walk in. Y luego decía, at ease. And then he would say at ease. At ease quiere decir, puedes ya hacer lo que estabas haciendo. At ease means that you can go continue Y about your luego business. cuando ese general se iba a salir del cuarto, Now when that general was going to leave that room, el primero que lo veía que se the iba, first one to see him leave decía, attention. would say attention. Y se paraban todos And then everyone would get up y lo despedíamos. and we would dismiss them. Y luego él decía, at ease. And then again he would At say at ease. ease. Y at ya ease. volvíamos a lo mismo. And then we would continue doing Ahora, what we were doing. lo que Job que estaba diciendo aquí Now what Job was saying here es que él estaba hablando is that he was speaking de que sus hijos that his children no despidieran a Dios de sus vidas. wouldn't dismiss God from their lives. Sí, que no llegara un tiempo That there wouldn't come a time where his children were prosperous enough donde sus hijos prosperaban lo suficiente, where they would forget God, donde se olvidaban de Dios, where they would dismiss God. cuando se despedían de Dios. No sé si me está entendiendo, I don't know hermano. if you're understanding me, Yo brother. sé que hace calor, I know pero it's esta hot. puede ser la prédica más importante que ha oído sobre sus hijos. But this could be the most important preaching over your child that you can hear. Entonces lo que Job estaba diciendo, And then what Job was saying, Job estaba diciendo, mira, yo sé Job was saying, look, I know que si a mis hijos les va bien, that if it goes well que for ellos my te children, pueden despedir that de they su might retrato. dismiss you out of the Como picture. muchos niños que vienen a la iglesia Like a lot of children that come y to están church cantando en el coro and they're singing y there in son the parte, choir, hermano, and they're part de lo que Dios está haciendo en la of iglesia. what God is doing within Y the luego church. predicamos And then we y preach decimos que nuestros hijos and say that our children son el futuro de la are iglesia. the future of the Pero church. quieres saber algo, you hermano. wanna know something, brothers? Lamentablemente, Sadly, eso no es cierto. that is not the truth. Eso no es cierto. It's not the truth. Hay una edad en los hijos There's an age within the children donde despiden a Dios de sus vidas. where they dismiss God from their ¿No lives. me cree? You don't believe me? Observe nuestra iglesia. Observe our church. Algunos de nuestros hijos estaban en la iglesia, Some of our children were once in church, pero llega una edad donde ya no quieren ir contigo. but there comes an age in their lives where they don't want to go with you Where anymore. they don't want to be part. Donde no quieres ser partes. And Job was praying. Y Job estaba orando. And Job was saying, mira, Señor, va a llegar un tiempo Y Job said, there's going to come a time donde tal vez ya no te quieran en el retrato. where maybe they might not want you in their picture anymore. Pero yo te pido, Señor, But I ask you, Lord, que antes de que eso suceda, that before that would happen, puedas, Señor, intervenir. you could intervene. ¿Me está oyendo, hermano? Are you hearing me, brothers? Sí, el comentario Alcott, un comentario en la Biblia dice The commentary, the Bible says that Job was praying que Job estaba orando that his children would not bid farewell to God. que sus hijos no despidan a Dios, al Señor. Fue el presidente Abraham Lincoln It was President Abraham Lincoln que dijo, más hombres caen en su prosperidad que en su adversidad. that would say that most men fail in their prosperity than in their despair. Si ya cuando les está yendo bien, See, when things are going good, ya cuando se casan, when they get ya married, cuando no necesitan a la mamá, when they no longer need the de mom, repente entra en ellos un all orgullo of a sudden within them comes this de pride que en verdad no necesitan venir a that la says that, iglesia, well, we don't really need to come to que church no anymore. necesitan venir a That Dios. they don't need to come to God anymore. It says that they bid farewell to God Dicen que se despiden de Dios by low thoughts of God. por sus pensamientos bajos Oiga, de oiga Dios. lo que dice, Imagine, look what it pensamientos says. bajos de Dios. Low thoughts they have of God. Donde dice un canto, Where a song would dice, say, I have made you so small in my Yo eyes. te he hecho tan pequeño en mis Oh ojos. God, forgive me. Señor, perdóname. And I have
believed in a lie. Y yo he creído en una That you were mentira. unable to help Que me. tú no podías Ah, ayudarme. era una oración It was a prayer donde hijos where children empiezan a tener pensamientos bajos de begin Dios to have thoughts low of y ya no God. ven a Dios And they grande, don't see God pero big ven a anymore. Dios pequeño, But they see God as ven a something Dios small. como otra They opción, see God as another ven a option. Dios como un pasatiempo, They see God as a pero no lo pastime. ven como el Rey de But Reyes they y el don't see them Señor as the King de of señores Kings en and sus vidas. Lord of Lords over their lives. We need to pray that our kids acknowledge God Tenemos que orar que nuestros hijos reconozcan a Dios and that they put God first in all areas of their life. y que pongan a Dios primero en todas áreas de su vida. Número 3, Number 3, tenemos que orar we need to pray que todo engaño y fortaleza that all deception and strongholds sean rotas de las vidas de nuestros be hijos. broken over the lives of our children. Engaño, Deception, fortalezas. strongholds. See, the Bible speaks of this. ¿Ves? La Biblia habla de eso. Esto es muy claro en la Biblia. This is very clear in the Bible. Porque mira, cuando tu hijo es engañado, Because look, that when your son or your child is lied to, empiezan a creer cosas erróneas they begin to believe lies y empiezan a compadecerse, and begin to have pity and mercy on the wrong things. en las cosas equivocadas. No sé si me está oyendo y entendiendo. I don't know if you're understanding me. Ve, pero segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, But in 2 Corinthians 10:4 it says, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, for the weapons of our battle are not carnal weapons, sino poderosas en Dios but powerful in God para la destrucción de fortalezas. for the destruction of strongholds. Y dice, destruyendo And it says destroying especulaciones speculations y todo razonamiento altivo and all proud thinking que se levanta contra el conocimiento de Dios, that would rise against the knowledge of y God, poniendo todo pensamiento and putting all thought en cautiverio in captivity a la obediencia de to Cristo. the obedience of God. Ahora mire, quédese conmigo. Now just stay with me. Quiero que aprenda. I want you to learn. Cuando, primeramente, esta es una palabra militar. First of all, this is a military word. Eso quiere decir This means que la guerra es espiritual. that the war is spiritual. Estamos en guerra. We are at war. We're in a battle. Estamos en una batalla. Pero dice fortaleza. But it says strongholds. Ahora, una fortaleza Now, a en stronghold lo natural in the natural, es un campamento o es una cueva or it's a camping or a cave donde está protegida, that is protected, donde se rodea. that is surrounded. Ahora, una vez más, yo estuve en el ejército Now, one more time, I was in the army, y cuando jugábamos juegos de guerra, and we would play games of war. yo entiendo esto, yo entiendo lo que es. I understand what this is. Y a veces nos metíamos ya 2 soldados. And we would sometimes go in 2 soldiers. Uno se metía a dormir One would go in to sleep, y el otro estaba en la fortaleza. and one was at the fortress. Estaba cuidando. He was taking care. Y luego el otro se cansaba And the other one would get tired, y despertaba al otro and then dormido would wake up the one y that was luego sleeping, ese cambiaba con el otro. and then they would switch. So, lo que esto está diciendo And so what this is saying es que un argumento is that an argument is toda cosa que se cree all thing that is believed que va en contra de la palabra de Dios. that goes against the word of God. ¿Me oyó? Are you hearing me? Entonces, lo que Pablo está diciendo So what Paul is saying es que el diablo viene a nuestros hijos is that the devil comes to our y children a nosotros también and to us as well, y les avienta una mentira. and throws them a lie. Entonces, en el momento que su hijo empieza a creer esa And mentira, so in the moment that that child begins to believe this el lie, diablo hace una fortaleza the devil begins to make a donde stronghold protege la mente de que sea sacada esa mentira. where he would protect the mind for that thought to escape. Y cuando esa mentira se cree, And when that lie is believed, le da permiso a acciones. it gives permission for actions Por, to take por place. eso dicen And that is why it que says detrás de cada pecado cometido that behind every sin that is committed, hay una mentira creída. there is a lie that was believed. No me oyó. No, you're not hearing me. Y a veces
A veces tus hijos pueden pecar, te digo, porque And sometimes your a children can veces sin, van a you know why? decir, this ain't that bad. Porque dicen, eso no es tan mal. Fortaleza. Stronghold. A veces van a decir, Sometimes they're going to say, only one time. solo una vez. Mentira. Lie. A veces tenemos hijos que dicen, Sometimes we have children that say, ya no quiero vivir I don't want to live anymore porque Dios ya se hastió conmigo. because God had enough of me. Mentira. Lie. Y cada vez que tus hijos creen una mentira, And every time your children believe a lie, resulta en una conducta. results in a conduct. Y lo que nosotros tenemos que orar, And what we need to pray for, porque esa escritura estaba hablando de orar. because that scripture was speaking Y about dice, prayer. mira, tu arma no va a ser carnal, And it says that your weapon is not going to be a sino carnal dice es one, poderosa en Dios but it says it's going to be powerful in God para la destrucción for the destruction de fortalezas. of strongholds. ¿Me entiendes lo que Are digo, you hermano? understanding what I'm saying? Sí, no puedes nomás acomodar una fortaleza. You cannot just accustom or No move puedes a nomás fortress. mover una mentira al lado. You can't just push a lie Se aside, tiene que romper. but it needs to be broken. Y hay mentiras, And there are lies. hay engaños And there are que la cultura le está dando a nuestros hijos. Deceptions that the culture And is we giving need our to stand children. before Y God, tenemos que and pararnos we need delante to de Dios, pray, y tenemos and we que need to orar, y intercede, tenemos que and we need to interceder, y believe tenemos que before creer God delante de que Dios se destruyan that esas fortalezas en la those vida de strongholds be nuestros broken in hijos. the lives of our children. They have to be broken. Tienen que ser rotas. Y eso no puede suceder aparte de orar. And that cannot happen apart from prayer. Tú puedes decirles una verdad You can tell them a truth, y lo acomodan alrededor de esa fortaleza. and they will put it right by that lie. Sí, un razonamiento, un argumento creído A reasoning or something that is believed, an argument believed, que va directamente en contra de la palabra de Dios. that goes directly against the word of God. Mira, hoy esto, Just hear this. nunca podré cambiar. I'll never be able to change. Dios ya se cansó de mí. God has grown tired of me. Ya no vale la pena luchar. It's not worth fighting anymore. Esto no es tan malo como dicen. This is not as bad as they say it is. Solo haré esto una vez. I'll only do this once. Si Dios no es real, ¿por qué no esto? If Si God Dios isn't es real, real, ¿por qué no if God esto? is real, why doesn't this happen? Si Dios es real, ¿por qué no aquello? If God is real, then why doesn't that happen? Y lo que Pablo dice And what Paul es says que todo pensamiento se tiene que llevar a la obediencia a Cristo. is that every thought needs to be taken to the obedience Tenemos of que Christ. renunciar We need to renounce nuestro propio our entendimiento. own understanding. Mira, tu enemigo más grande Look, your biggest enemy son las pláticas que tenemos con nosotros are the mismos. conversations that we have with ourselves. Cuando tú le dices a tu hijo no, When you tell your child no, hay una voz adentro que donde él se está diciendo sí. there's a voice within him that is saying yes. Y eso no se puede sacar a gritos. And you can't take that out just by screaming Mire, at madre them. mexicana, eso Look, no se Mexican saca mother, con la chancla. That's not taken out by the chancla. Eso no se saca agarrándolo de la oreja. That's not taken out by just pulling Eso of the se ears. saca orando, That is taken ayunando, out in prayer intercediendo and y fasting and creyendo a interceding Dios. and believing God. Número 4, See, number 4, y termino rápido aquí. I'm going to finish quickly here. Tenemos que orar que Dios los guarde del mal. We need to pray that God keeps them from evil. See, the proper word is the evil one, el maligno. Diga maligno. Say the evil one. Ve Juan 17:15. In the book of John, it says Cuando Jesús oraba por sus that when discípulos, Jesus prayed for his disciples, dijo, no te ruego que los saques del mundo, he said, I do not beg you that you take them from this sino world, que los guardes del poder del maligno. but that you keep them from the power of the evil one. Ahora, entienda what Jesus was saying. Now understand lo que Jesús estaba diciendo. Él los había comisionado a ganar almas. He had commissioned them to go win souls. Entonces, Pablo decía, es mejor estar con el Señor. And Paul would say, it is better to be with the Lord. Pero Jesús no oró, llévatelos contigo. But Jesus didn't pray, take them with you. Porque llevarlos con Él Because to take them with you hubiera sido contraproductivo al propósito de Dios por ellos. would be counterproductive towards the calling of God over their life. Entonces no les dijo, mira Señor,
no les dijo, mira, sácalos del mundo. Look, he didn't say, hey, God, take them out of the world. Pero les dijo, guárdalos del maligno. But he said, keep them safe from the evil Y one. cuando nosotros oramos por nuestros hijos, And when we pray for our children, no podemos decir, Señor, que no sufran. we can't say, Lord, let them not suffer. Porque para que no sufran, But because for them not to suffer, los tuviera que sacar del mundo. God would have to take them out of this Porque world. en este mundo habrá aflicción. Because in this world you will find affliction. Pero lo que estaba diciendo Jesús But what Jesus was saying es que no permitas is that do not permit que en su dolor te that den la espalda. in their pain they give you Sí, their no, backs. hermano, I don't know, man. This was deep for me. Esto fue algo Esto real era para mí. profundo para mí. This was deep. Ve, ellos van a sufrir. See, they're going to suffer. Van a sufrir su primer dejada de novio, de novia. They're going to suffer their first heartbreak. ¿Verdad? Los hermanos del home dicen, Santo The Dios, brothers yo from ya the home llevo say, 15. glory to God, I have 15 heartbreaks. Y no se quedan atrás algunos Some acá. of the sisters don't get Y left behind. hermanas también. And brothers and sisters as well. Pero their first heartbreak, Pero su primer quebranto de cuando corazón, tienen 10 años y se enamoran, when they're 10 years old and they get married, todo mundo sabe everyone knows que eso no va a durar. that that's not going to last. Pero ellos creen que va a durar. But they believe it's going to last. Y cuando no dura, And when it doesn't, entonces ahí estás tú. then there you are. Ellos se quieren morir. They want to just die. Que me trague la tierra. The Que world me eat machuque me. un tren. Or let Que a venga el train run over Señor me. por mí. Let the Lord come for Pero me tú already. les quieres mostrar But you want to show them que tienen 10 años. that they're 10 years Y old. que toda su vida está adelante. And all of their life is ahead So of them. we cannot pray Entonces no podemos that they do orar not suffer. que no But sufran. what we have to pray Pero lo que tenemos que is orar that their pain es que su dolor makes them better and not bitter. los haga mejor y Que no su dolor amargos. los haga mejor. That their pain will make Que them su dolor better. los acerque a Dios. That their pain will Que get them su closer to dolor God. los That in traiga their a sus pain, it would rodillas. bring them to their knees. That is what we have to Y pray. eso es lo que tenemos que orar. God, that in their Que pain, en su dolor that my child que becomes mi better. hijo se haga mejor. See, we have to pray that. ¿Ves? Tenemos que orar esto. Y oiga, todo lo que le estoy diciendo And ahorita, look, everything that I'm telling you lo right now, estudié el pasaje. I studied the passage. No es una idea nomás. It's not just an idea. This is what Jesus was saying. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Guárdalo del mal. Keep them from the evil one. Cuando vemos dolor, When we look at pain, dolor afecta a todos diferente. pain affects everyone differently. Una pareja en la Biblia, A couple in the Bible, Job y su esposa, Job and his wife. Dios permitió God que fueran permitted atacados. that they would be attacked. Su casa fue atacada. Their homes were attacked. Y cuando el dolor les pegó, And then when pain hit, Job dijo, bendito sea el Job Señor. said, blessed be the Desnudo Lord. vine y desnudo me I voy. came naked and I will leave Pero naked su from this world. esposa But his wife, respondió al dolor his diferente. wife responded Su to pain esposa vino a differently. Job y le dijo, His wife came to Job and aún told him, retienes tu integridad. "You still keep Dice, your mejor integrity? maldice a Dios y muérete. Better curse your Le God estaba and die." diciendo, She was despide a saying, Dios. "Dismiss No God. dependas de Don't Dios. depend from him Dios anymore. nos falló. God failed Dios no us. fue God fiel. wasn't Dios lo faithful. permitió. God let this And we need to happen. believe, Y tenemos God, que creer, that Dios, pain in our que lives el dolor is en going to nuestra make vida us better. nos va a hacer It's going to mejor. make us Nos va a better. hacer mejor. It's going to make us Nos va a hacer better. mejor. It's not going to make us bitter. No nos va a amargar. Algunos de nuestros hijos se apartan de Dios por desgracias que han pasado en tu familia. Some of our children, they dismiss God in their Ya lives no because creen en of a Dios. disgrace that happened within the family. And they're hurting right now. Y están doliendo ahorita. Porque dentro de su corazón ellos saben que hay un Dios. Because within their hearts they know that there is a God. But they can't trust God. Pero no pueden creer en Dios. Porque el dolor los echó para el otro lado. Because pain took them to the other side. Y deja decirte algo que yo he aprendido de dolor. And let me tell you something that I've learned from pain. El dolor nunca te deja igual. Is that pain never leaves you the same. Te mejora o te empeorea. It either makes you better or it makes you worse. But it never leaves you the same. Pero nunca te deja igual. Estábamos en la conferencia de hombres. We were in the Mighty Men the conference of Mighty Men. Y Pastor Villavicencio hablaba And Pastor Villavicencio would say de que hace 2 años that 2 years ago, los narcotraficantes secuestraron a la familia de su hija. the narcs, Su they, hija, what is it, yerno, su hija, su yerno,
y los dos niños. The narcs kidnapped his family members, Y se desaparecieron un domingo. and they just disappeared on a Sunday. Y los mandó, dice que le llamaron y le dijeron, hey pastor, Adriana no está. And they just say, well, they called the pastor and say, hey, No abre la Adriana's puerta. not here. She doesn't open the door. Y pues el pastor dijo, mira, pues tumba la puerta. The pastor just said, well, just get in there however you need to. Just. Y era un domingo en la mañana. And it was a Sunday morning. Iban a la iglesia. They were going to church. Y dice que el otro hijo dijo, yo creo que se fue ya porque su cama está hecha. And another son said, well, I think he already left because the bed is made. Pero Pastor Villavicencio dijo, no, lo que pasó es que no durmió allí. But what pastor would say is that what happened is that they didn't sleep there. Y el próximo día And then the next day, le llamaron he received a call que habían dejado los niños. that he had left the children. Los dejaron en una oficina del gobierno. They left them in the office of the government. Y ellos fueron a agarrar a los niños. And they went to go get the children. Y le decía, ¿dónde está tu mami, tu papi? And they would ask the children, where are your mom? Y Where's los your mom, your niños dad? atemorizados dijeron, es que les pusieron una bolsa en la cabeza. What they said is that Y el niño dijo, y estaban golpeando a mi papá con un martillo en la cabeza. and what the children would say, traumatized, that they would hit my parents in the head with a hammer. Y cuando Pastor compartió eso, And then when pastor shared no había this, una lágrima, no había un ojo seco en ese lugar. there wasn't a dry eye in that place. Y dice, y han pasado 2 años And 2 years have gone, y sigo viviendo con la esperanza de ver a mi hija. and I'm still living with the hope of seeing my daughter. Su hija nunca volvió. My daughter never came back. Y cada día que pasa And every day that passes, es menos probable. it's less likely. Y dice que él está en Nuevo Laredo, And it says that he is in Nuevo Laredo, donde hay mucho narcotraficante allí. where there are a lot of narcs there. Y dice que cada rato andan secuestrando gente allí. And is that in every while they're kidnapping people there. Gracias por habernos acompañado durante este lapso. Sabemos que el Señor le habló a su vida a través de su palabra y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y hagas clic en los links que aparecen en la parte de abajo para que puedas disfrutar de más prédicas. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.